Ej ljudi, pozdrav, dobar dan svima. Ovdje je Balkanac na motoru. Danas smo ovdje sa skupinom, iznimno zanimljivom skupinom veterana. I ćemo se provozati s njima da vidimo šta ćemo danas naučiti. Jordi je po običaju kriv za sve. Navodno ću moći mojim motorom odvoziti ovo. To ćemo još vidjeti. Malo sam zabrinut jer već ovo su sve motori za drugačiji tip terena, ali navodno neće biti teška ruta. Opet sam jedini koji nema adekvatne gume po običaju. Motor je tek popravljen, nadamo se da ga nećemo razbiti ponovo. Vidjet ćemo da li je stara gospođa u stanju držati ritam ovih ljudi. Svi su teški veterani, ono. Jedini sam ja tu kao početnik, rekao bi ja. Ali dobro, ajde, živi bili pa vidjeli. Pratit ćemo ritam. Nije žurba, navodno će biti noćna vožnja, pa ćemo vidjeti. Ono. Ja se osjećam izgubljeno između ovih motora ovdje. Tony, ¿quieres meter algo aquí? No estoy bien, gracias. Sí. Imamo i dva bugija koji će biti centar, recimo, grupe koji će ići sporiji navodno ritmom. I tu imamo Jordi sa njegovom kavom. Madre mía, buenísimo. Solo te queda un poco. ¿Vos no llegas aquí, igual? No, però ja la mochila, non voglio parlare nada per això. Mek. Ovdje su već neki došli s malo blata. Navodno će biti lagano, trebalo bi biti lagano. Da vam budem iskren, nije mi sve jedno, malo se brinemo, ono. Nije mi sve jedno. Tek je popravljena stara gospođa, nadam se da će ona to moći odraditi kako treba. Pa živi bili pa vidjeli, živi bili pa vidjeli. Pozdrav svima i dobro došli u još jedan video Balkanca na motoru. Kao što znate ili ne znate, onaj veliki serijal 66 videa putovanja kroz praznu Španjolsku se završio. Ako ga još niste pogledali, pa šta čekate? Na kanalu možete naći različite playlistove, a jedan od njih je putovanje kroz praznu Španjolsku. A ako ste me pratili, znate da je u zadnjem danu putovanja stara gospođa dobila metak u srce, metaforički govoreći. Naime, u momentu veselije vožnje kroz katalanske Pirineje, jedan kamen je uspio probiti blok motora, ostavljajući na mojim rukama mrtvu staru gospođu. A kako se bliži 8. mjeseca, ja sam želio ići u Hrvatsku na ljetovanje, motor sam ostavio u rukama gospodina Jordija, koji ga je definitivno popravio i malo nadogradio. Ovo je prva test vožnja poslije tog popravka. Po samome tipu motora koji voze drugi vozači u ovoj grupi možete zaključiti o kakvoj će se vožnji raditi. Obećali su mi da će biti nekakav lakši ritam i da ću ja sa mojim mogućnostima i znanjem moći odvoziti ovo bez greške. Nadam se da će to biti tako. Sve se ovo događa sredinom 9. mjeseca 2024. godine i karakteristika ove vožnje je to da ćemo se voziti po noći. Namjera mi je da u video ostavim velike komade needitiranog videa, tako da možete vidjeti i čuti kako to sve zvuči. A tu i tamo ću prekinuti vožnju sa nekakvim malim i kratkim intervjuima koji se napravi o ovoj gospodi, tek tako da shvatite o kakvim se tu veteranima zapravo radi.
prvim minutama vožnje bilo mi je više nego jasno da mi neće biti dosadno, nego ajde da vidimo ko su ovi naši veterani i šta možemo saznati o njima. Nije ih bilo lako nagovoriti da stanu ispred kamere, ali siguran sam da im neće biti žao. Hola, muy buenas. Me llamo Cristian y tengo 31 años. ¿Y qué moto llevas tú hoy, Cristian? Llevo una Honda, una CRF 250, Sí. una L. Muy bien, pues gracias, Cristian. De nada, que vaya bien. Me llamo José, soy de San Martín, tengo 67 años y llevo ahora una Fati que es una Yamaha. ¿De qué cubicaje es? 300, 4 tiempos. 4 tiempos, vale, gracias, perfecto. Venga, siguiente. Va. Hola, me llamo Pablo, tengo 49 años y llevo ahora una Husqvarna 3,5. 3,5, vale, perfecto, gracias. ¿Quién me falta? Venga, Jordi, ven aquí, no te escaques. Hola, Vente ¿qué más cerca. tal? Bien, tú. Bien, soy Jordi Canals, soy de San Martín Sarroca, tengo 64 años y voy con una Husqvarna 2,5, 2 tiempos. Eres tú el que hacía humo blanco, entonces. Sí, no, hacía de todo. I mada ne volim dinamike vožnje u grupi, ovdje sam se osjećao ugodno i sigurno. S obzirom da su svi tu bili veterani, niko ništa nije morao dokazivati ni pokazivati, nikome ego nije bio prevelik i svi imaju dovoljno iskustva i znanja da znaju kako da se ponašaju na cesti, na off-roadu i kako da se voze u grupi. Najneiskusniji vozač u grupi sam bio upravo ja, ali kao što i sami znate, ja sam veliki znatiželjnik i čovjek željan za naučiti nešto novo svaki put kad se pruži prilika. A iskreno govoreći, znanja i iskustva ovim ljudima nije falilo. La moto de hoy una Kawasaki 500 del año 94. Venga. Y yo tengo 25 años. Venga, y me el llamo Jordi. Jordi Moya. El Jordi la hostia. 25 años, en una cada pierna. Gaby, del grupo Los Mosqueteros. Falta uno que está de vacaciones. Falta uno de... Pero tú eres el Gaby, ¿qué edad tienes y qué Yo vehículo? tengo 58 años. Vale, ¿y el vehículo de hoy qué es? Un RC3000, un motor Can-Am, ¿no? Josep? El Sí, Josep. motor Can-Am, 120 cavalls. Oh, No, no arriba, 118, 119. vale, perfecto. Y ahora me faltas tú, si te puedes poner Vale. aquí. Al mismo sitio, todos. Te presento. Hola, buenas. Me llamo José Valls. Sí, Tengo 61 años y vengo con un buggy, un ZF Motos, el Force 1000, sí. con 90 caballos de potencia. Vale. Bicilíndrico. 90 Bicilíndrico. Sí. Ole, pues mira qué fácil. Muchísimas gracias a los dos. Hola. Sí. Hola, soy Juan, tengo 64 años y tengo una Yamaha VR 450 ¿De y cuál? soy el Sherpa de la Colla, Ah, muy bien, que conste. me conste. Bueno, gracias. ¿Va bien? Bien, bien, bien. ¿Qué dice? Y ahora viene lo bueno. Venga, va. A ver si quiere. Kad Jordi najavi da sad dolazi ono dobro, ja se uvijek zabrnem. Negdje unutar sebe sam se tješio da su me obećali da će vožnja biti lagana. A i sami znate kako to funkcionira kad se skupi grupa muškaraca, kao da se nešto rekreativno radi. Biće lagano, nećemo voziti brzo i tako dalje.
Kao što rekoh, malo lagane i opuštene vožnje, koja se prilagođava mojim mogućnostima i mojim vještinama. Što da vam kažem, ljudi? Super, super. Sreća pa smo uvijek ko mala djeca, svejedno koliko godina imamo. Da vam budem iskren, nije lako pratiti ritam, naročito zbog kotača koji imam. I nemam iskustva u ovome, oni su svi iskusni vozači, veterani, Kažu mi da stane malo iza bagija da ih snimim i oni su željeni protagonizma, da ćemo im, Super je nebo, Imamo čak i vozim pod rotacijom, Sí, no, luego te explico la historia. Sí, explícamela ya. Esto, normalmente salimos los domingos y el sábado por la noche lo encontré en casa y lo puse. Sí. A hacer el payaso. Y cuando salí con los colegas, dice, no lo quites porque es de la única manera que te vemos. Sí. Claro, no, ven el pirulo que tanto voy. Es práctico. Y ya no lo saco. Ahí es práctico. Sí, sí. Es que se ve, cuando vayas un rato detrás ya verás. Sí, no, se ve, ya te veo en retrovisores, tengo retrovisores. Cuando le dije para hacer el payaso y ahora no quieren que lo quite. No, está muy bien. Aparte soy todo el grupo así. ¿Qué? Ya. El doctor Jordi. Jordi, ¿qué? ¿Dónde vas con esos pelos? Parece el doctor Manterio. No tengo más. Los que quedan, mira. Los que quedan. Tú vas a llevar a la peluquería que hay de Turreidas, a la mar. Estamos bien. Demà no te dejes hacer eso, tío. Ah, sí, a mí me parece muy divertido. ¿Te parece que...? Sí. No es mi cosa. No suelo conducir ni tan ágil, ni tengo ruedas, ni la moto para esto. Ya, pero bueno, me divierto, eso es lo importante, es divertido. Sí. Y mientras no me pegue una hostia, aún mejor. Sí, yo es lo que, claro, al salir ahora, digo, no había salido nunca. ¿No había salido nunca? Por la noche, por la noche. Mira, yo no lo sé cómo será tampoco, volveremos por mismo tipo de caminos, ¿no? Jordi, la vuelta es también así, por mismo tipo de terreno, de noche. Supongo que era más ligera. Más ligera, sí. Ali što se tiče terena, dobar je teren jer je padala kiša, nema puno prašine i nema puno lokvi, taman je 50-50. Znači nema ni prašina, nema ni lokvi. Da vam budem iskren, nije mi isto, ne osjećam se baš ugodno. Ali odvozit ćemo kad smo već došli, nema druge. Sa momcima ovdje, ako može starija ekipa, veterani, mogu ja. Izgleda idemo dalje, malo ću voziti iza bagija, da vidimo, da ih snimim kako oni piče, pa ćemo vidjeti gdje ćemo dalje. Tako smo nastavili dalje prema našoj destinaciji koja je bila jedan restoran gdje smo imali namjeru večerati. Dok je lagano padala noć, ja sam se prilagođavao vožnji iza bugija. Da vam budem iskren, bilo je puno lakše voziti iza motora, jer bi oni manje više otvorili put za mene i mogao sam vidjeti kuda da prođem, dok je bugi blokirao pogled ispred. Ali lagao bih kad bi rekao da mi nije bilo zanimljivo vidjeti kako vozač odabira kuda proći sa ovim vozilom. Jer totalno je bila druga dinamika, 4 kotača, šire vozilo, baš je bilo zanimljivo za gledati. S obzirom da je bilo sve manje i manje svjetla, odlučio sam da bi bilo pametnije proći ispred bugija, tako da koristim njegova svjetla kao rasvjetu, a i da vidim kuda prolaze drugi motori. Kao što i sami znate, ne volim se voziti u grupi zbog dinamika koje se u njoj stvaraju, ali sad nećemo o tome. Mislim da je ovo bio dobar test za staru gospođu. Ona se dobro držala, a izgleda da je Jordi dobro pritegnuo sve šarafe jer ništa nije otpalo po putu. A ja sam bio zadovoljan mojom vožnjom, imajući na umu da su ovi motori duplo lakše od mog motora, ipak sam uspio držati ritam. Izgleda da je na ovome dijelu dionice kiša pala u većim količinama.
tako da na malu vidljivost i komplicirani teren treba nadodati i blato i klizavost. A sve to je doprinosilo da ovo bude super iskustvo. I kao što u šali znam reći, još ću ja i naučiti voziti motor. Evo nas sa gospodom veteranima ovdje, nešto ćemo valjda pojesti, popiti. Bilo je zanimljivo iskustvo doći do ovdje, nije bilo lako da vam budem iskren. Ovi ljudi voze ono, veterani voze ono strašno. No, comença allà, home. Jo no hi veig, a veure què demaneu. Així no. Collons, sí, posa les ulleres, sí. Joan. Jo també, ell en volem. To bi bilo to, večerali smo, bilo nam je super, neću snimat povratak jer neće biti svjetla, negdje oko 11 sati. Nadam se da vam se video svidio, da vam je bilo zanimljivo sa veteranima kao što je bilo meni. Ništa, vidimo se u sljedećem videu Balkanca na motoru, budite pozdravljeni i hvala na praćenju ljudi. Bog, stara gospođa je preživjela, povratila se iz mrtvih, što me čini iznimno sretnim. Bog.